historia nació acá, en Londres, hace 10 años. BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Dice que son los países que van a liderar el mundo. The BRIC countries are the ones that are leading the world recovery. I wrote an article saying the world needs better economic BRICs. If globalization was going to succeed, it could not just be led by America. These 4 countries are becoming increasingly a key part of the modern global economy. The BRIC story will only be ultimately successful if we have more hundreds of millions of people taken out of poverty. ¿Nos espera la felicidad o un futuro de miseria más tecnología? Atrás quedó la furia adolescente de Brasil y los sueños helados de Rusia. Nadie será el mismo después de ese viaje. BRIC, el nuevo mundo. No puede ser Nueva Delhi. Solo hay niebla y sombras que se cruzan de golpe en el camino como una aparición. Estos pájaros nocturnos son puestos callejeros o personas que duermen en el piso, o desvelados en ronda frente a una hoguera, esperando que llegue el fin de la noche. Dios exageró con la India. Es el 7º país más extenso, el 2º más poblado y la democracia más numerosa del mundo. 1.200 millones de habitantes. Alguien pintó en la India todos los colores y dispuso todos los picantes. Y la calle está llena de bocinazos, olor a jengibre, masala, azafrán, lavandina, smog y tierra mojada. Pero decir la India es un error, porque no hay una sola India. Aquí hay 22 idiomas oficiales. Todos tratan de hablar inglés. Hay quienes creen que en el año 2050 la India va a ser una de las potencias del mundo. ¿Qué le falta a la India para eso?
Well, I'm not particularly fond of the term superpower. I don't think that is the aspiration of the Indian people or the Indian government. But we do want to fulfill the potential that India has to do the right things for its people and in the world. In the last 15 years, only one country in the world has had a higher growth rate than India, and that's China. Which means that first we have to get our internal problems right. We still have 260 million people living below our poverty line. In many ways, the future of India economically is likely to be as a knowledge hub for the world and as a center of services rather than as a manufacturing hub like China. And for this, the investment in our human capital, in the potential of our people, is very important. En los últimos 20 años, India fue el país de mayor crecimiento en el mundo, después de China. Desde 2005 crece a un promedio de 8% anual, y sus servicios e industrias crecen por encima del 10%. Más de 100 millones de indios salieron de la pobreza en 20 años, y la clase media se cuadruplicó. India es, junto a China, el mayor proveedor mundial de servicios y manufacturas. Cuando uno escucha las cifras de la macroeconomía parece que todo estuviera bien en la India. Son todas prometedoras y incluso van en crecimiento. Sin embargo, si ahora nosotros salimos a la calle una cuadra, nos vamos a encontrar con gente viviendo en estado realmente miserable, realmente miserable. ¿Qué hace falta para combinar las dos cosas o para evitar esta contradicción? Well, it is said that anything I can tell you about India, the opposite is also true. So yes, we do have some of the richest billionaires in the world, and we have some of the poorest people in the world. We have produced the second largest pool of trained scientists and engineers in the world, but we also have more children who have never seen the inside of a school than any country in the world. So contradictions are there one after the other. We have excellent doctors. We also have people, hundreds of millions of people with no access to good medical care. We have an extremely advanced satellite and rocket program, one of the top 4 programs in the world. But the majority of our people are still going on bullock carts or on their own 2 feet. Ahora, esa grieta, ¿no está hablando también de la dirigencia, de la clase política? Porque una cosa pasa por la otra, no pasan por separado. When the British left India in 1947, they left behind a country that was only 16% literate. But you see, on the one hand, you can say for the last 10 years, every year we have pulled 10 million people out of poverty. But then you look at our country and you say, well, that's only 1% of your people each year. So the scale of the problem is so immense. The challenges are so great that you are succeeding, but the success is not enough. You need more. That is the hope that India will be able to accomplish. Hay 10, 100, 1000 Indias, tantas como diversos son los colores desprolijos de la calle. Pero en Tren de Haber hay por lo menos 2. Hay una India moderna que crece debajo de la ciudad. El subterráneo es tan moderno que los indios aún no aprenden a usar los molinetes. Es la primera obra pública que se hace sin robar un centavo, dicen todos.
hay un solo papel en el piso. 20 escalones más arriba está la calle, donde el caos es la regla. In night time, every day there are 400 homeless people, excluded, not included, this old age person and children section. We treat them like our parents, like our fathers. Of course, this Signing India, seen in metros, the Signing India, very much visible in urban centers, but the reality is different, no doubt at all. This is my personal pain also. So in my views, it's a very difficult and hard work, and unfortunately the best brain of the world nowadays, after this globalization, the best brain, the best mind, they always wanted and looking for the money and money and money. So the best brain always wanted this money and money thing. How can you imagine a better world? How can you imagine a better society? En los refugios duerme la India de los que deambulan como pasajeros de la pobreza. En Nueva Delhi todos tocan bocina como poseídos, pero nunca discuten. Cruzan la calle en trance, como suicidas, y si los coches tuvieran una mano más de pintura, se duplicarían las muertes en el tránsito. Así de finito te pasan por al lado. Pero a diferencia de Moscú, aquí no hay carril azul ni privilegios. Camellos, vacas, carros, rickshaws o Mercedes-Benz. Todos juegan a los autitos chocadores en las avenidas. Hay más de 1.100 millones de indios y 123.000 millonarios. D.P. Agarwal es uno de ellos, el propietario de TCI Corporation, la empresa de transportes más grande del país, con 6.000 camiones y 6.500 empleados directos. TCI maneja el 1,5% del Producto Bruto Interno de la India. Al contrario de su inmensa fortuna, D.P. no es un hombre alto, ni de aspecto poderoso. Es pequeño y de gestos amables, un poco tímido, aunque de mirada decidida.
I just born after the Gandhi died. Gandhi died in 1948. 48. Ah, el 48, claro. ¿Y él nació? I born 1950. Ah, ok, bueno. Estuvo muy lejos. Not very different. Not much. ¿Cómo cree que hoy la gente piensa a Gandhi en la India? Many people believe that he is like a god. ¿Qué es lo que Gandhi pudo unir? I think Gandhi basically united people from all caste, all religion, irrespective of the age and gender. And that was the creation of nationalism. So that was one united cause. Claro. ¿Ustedes creen a nivel individual, religiosamente, en el karma? Yeah, we strongly believe in karma. My father used to believe in karma. ¿Y cuál es el karma de la India? We believe in working. Dipi cree en el karma, aquello que el diccionario define como la energía que se deriva de los actos de las personas. El karma es la ley de retribución, lo que te toca por lo que hiciste. Agarwal pertenece a la llamada tercera casta, la de los comerciantes. Tiene una casa de 4 pisos y 26 sirvientes. Dipi creó una fundación que trabaja en prevención de HIV e instaló las Kushi Clinics, que proveen medicina gratis y asistencia a los camioneros. गड्ढे तेरा चाड़े दी गड्डी रे तेरा चाड़े दी गड्ढे तेरा चाड़े दी गड्डी रे तेरा चाड़े दी ओ डरने की क्या बात है Más de la mitad de los menores de 3 años tienen bajo peso y hay 57 millones de chicos desnutridos en la India. Hay también más de 13 millones de chicos con ocupaciones peligrosas y un 20% de los niños indios no va al colegio. Pero el peor destino de los niños no tiene estadística que lo alcance. Se trata de la suerte de los chicos esclavos. Bachpan Bachao Andolan es una ONG que logró rescatar 67.000 chicos esclavos para su rehabilitación. ¿Hay esclavos hoy en la India? Definitely or unfortunately,
a large number of children, women and men are sold and bought like animals or even lesser price than the animals. ¿Cómo funciona ese mercado? ¿Quién compra? ¿Por qué compra? ¿A cuánto compra? ¿Qué espera? The demand side is that the industries, even the multinationals, the local employers like street restaurants or even the households, they look for the cheapest source of labor as well as a very docile or weak labor. And unfortunately, most of the times children are the cheapest and most docile. So they are always preferred by the adults. So they go to their villages, they offer some money to the parents or to the head of the family, and that offer could be as low as $10 and as high as $100. मैं संजीत का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 8 वर्ष है। मैं मनान और मैं अभी वर्तमान में 13 वर्ष का हूँ। मेरे नाम बद्रम कुमार, मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं पहले होटल में काम करता था। मैं बहुत देर तक करता रहा तो मेरे पापा ने ना, और यहाँ बाल आश्रम आने से मैं पहले झारखंड में अभ्रक खादान में कार्य करता था। मैं वहाँ पे लगभग 2 साल कार्य किया और मेरे साथ वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी कार्य करते थे गांव के। तो बहुत ही डीप चले जाते हैं, लगभग 100-300 फीट नीचे भी जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ऊपर से मिट्टी गिर जाती है, तो जो व्यक्ति वहाँ पे खड़ा काम करता रहता है उसके अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो और मेरे पिताजी गुजर गए थे तब मैं मेरा अपने गाय चराता था। और वहाँ से मेरे गांव में एक रेडी आदमी आया, वहाँ से मुझे लेके चले गया एक फैक्ट्री में, लड्डू के फैक्ट्री में। वहाँ से मैं 3-4 साल वहाँ काम करते रहा, रात भर दिन भर काम करते रहा। सोने नहीं देता था मुझे, और रात में तो मुझे नींद की गोली दे देता था। और उसके बाद वहाँ से मैं बहुत साल रहा। We have 2 Indias, unfortunately, or 2 nations in one nation. One we call India. It's a British connotation or English connotation. India is a country of elite people, rich people, well-off people, which are always there. And now we are proud that India is growing. But then there is another nation, and that is called Bharat, the old name of India. That is still the name of the poor people. The poor call this country as Bharat or Hindustan. So Bharat is the country of the poor people. Bachpan construyó 3 centros de recuperación para chicos esclavos. Allí tratan de volver a ser niños. Rescuing or liberating the children from slavery is the beginning. But the real challenge is their rehabilitation and finding a dignified place in the society. Many of these former child slaves are now teachers. Some of them are the village heads, elected village heads. Some of them are doing their good shops and entrepreneurs, and we are happy about it.
Dicen que Varanasi o Benares fue fundada por el dios Shiva en el año 3100 a.C. Aquí, dicen también, pudo descansar una de las 4 cabezas del dios Brahma. Y aquí cayó del cielo la mano izquierda de Sati, la esposa de Shiva. Todo el que muera en Varanasi queda librado del ciclo de las reencarnaciones. El amanecer nos salta encima como un gato. Llega de golpe, se corre una cortina, aparece el agua y también la ciudad antigua. Como Dios atiende en Varanasi, en Benares, llegan hasta aquí los enfermos, los moribundos, los que quieren bañarse en el Ganges para purificar sus pecados, los que sueñan y los que temen. I born in Varanasi and I have been passed so far my life in Varanasi. I have been traveled but not out of India. Varanasi city is a city of Shiva. Rest of this world, in the world, all the city been created by a human, but Varanasi city it been created by Lord Shiva. So Shiva is our supreme God. Los que llegan a Varanasi buscan los ghats, las escaleras que se hunden en el río, y allí se bañan o creman a sus muertos. Todas las mañanas los fieles saludan al sol en Varanasi y todas las noches lo despiden, cuando la ciudad se viste de incienso y fuego. Mother Ganga is mother. Mother is like for a lot of people, if you ask that, they say, oh, Mother Ganga, it's too dirty. Mother Ganga is too polluted. It is true. It is too polluted. But it was 10 years ago, if we compare. Now it's much, much cleaner. First. Second, we swim in Mother Ganga. I drink Mother Gangas. I brush in Mother Gangas. And I never get any kind of a disease, bacteria or anything from Mother. So Mother is Mother Ganga. Kailash es un intocable. Su padre fue intocable y su abuelo también fue intocable. Y el padre de su padre y el abuelo de su abuelo.
Todos entregaban los cuerpos al Ganges para ser aceptados en el Nirvana. Kailash es el encargado de acompañar a las almas hasta las puertas del cielo. I am living on the Burning Ghat. There is a funeral 24 hours a day, and I'm involved with this. In a Hindu religion, we got 6 special people. When they die, no burning for them. In this case, we buy a big piece of a stone and tie with the string, and with the boat we take and drop them in middle of a Ganges. Now these 6 special peoples are, if some holy man dies, sadhu peoples, a person die with a smallpox disease, person die bitten by a snake, small child under 9 years, mama die with the child, the pregnant women, or if some leper die who has no hand and no legs. Because fire, meaning just to purify the soul of a body. But those 6 kind of people are already pure, so no need to purify them again with the fire. When people, they brings the body, the time of burning the bodies, people should not cry. Our ritual book says that if the family cry at the burning point, the soul of a body will be not happy to leave his place. System works from the beginning, and still it's continue. I am from the Pariah caste. Pariah is the caste who are people used to burn the body. In young generation, we are not believing in the caste, but the old, like people who are 60 years, 50 years, 80 years, they are still 100 years back. So they are still thinking of this caste system. Oh, don't touch the man, or don't cross the man because the man is passing, stop himself. But I have my friend with every caste. El sistema de castas tiene más de 2.500 años en la India. El hinduismo enseña que los hombres fueron creados de distintas partes del cuerpo de Brahma. Los brahmanes, sacerdotes, son la casta más alta. Salieron de la boca de Brahma. Los Dalits son los intocables, los parias, la clase que está debajo de todas. Por la igualdad de los Dalits luchó Gandhi. ¿El tema de las castas sigue siendo algo presente en la vida cotidiana? Caste is an ancient system which is a social practice that is practiced unevenly now increasingly with modernization. In the cities, it matters much less than in the villages. Caste is linked to profession. So in the old concept of caste,
your caste determined your professional possibilities. Caste is not a rigid instrument anymore, and the other important thing is that caste used in the past to be used to discriminate against people. That if you belonged to a so-called upper caste or a lower caste, that determined your opportunities in life. In modern India, that is not true. The negative aspects of caste discrimination are being felt less, even though a system that is 4,000 years old cannot easily disappear overnight. If you see the caste way, I am like this. But if you see the ritual way, we are higher than the Brahmin. Because without our hand, there is no ceremony of burning. They need us. So in that case, we are higher than the Brahmin. Kailash vive en un ambiente de 10 metros. Vive allí con su mujer, 5 niñas y un niño. Habla lento y pausado, como un profesor. Escuchándolo, nadie podría adivinar que Kailash es analfabeto. Su casa es ordenada y limpia y está casi vacía. Kailash solo tiene una pequeña hornalla y unas cobijas y una muda de ropa atildada y prolija. En el bolsillo del pantalón lleva un Vodafone con $4 de crédito. Una ráfaga me devuelve a Kailash como la imagen del futuro. Miseria más tecnología. El alma con la pobreza a flor de piel, conectada con su celular. She is going in a school, not this one, but she is going, and rest all the daughters is going in a school. The son also start now to go in a school. I've been once, I think in my life, and I have, the master start beating me, and I took this stuff and I bit, his blood start coming, I run, and I never went back to a school. I would like to learn, but now I have no time in my life, because sometimes a letter come, I cannot read. I have to give some message to someone, I cannot. But okay, now my daughter, she knows to write and to read, it's okay, but myself, I can't. My name is Babita. I am 14 years old. I sell candle on the ghat. Hello. Are you from? Bonjour, ça va? Ça va? Comment vous t'appelles? My school money American guy pay. When I'm so little, I sell flower in the Ganga, and then they see me and they meet me, they say hello, then I speak so little English, then they say when you are big, you speak nice English, so that's why I want to pay your school money, and they like me, then they pay my school money. Jadi juga, minum kali. Ya.
And I love kids. And to be honest, in every kid there is a God, but you have to feel it. Under 9 age, the boys, if they die, we don't burn it because his soul is like a God, very pure, like a water. But after, when they start knowing things, then the God go away. And if he's there, he still is there, but it doesn't work because they start, oh, here's money, or just take some money from here, or speak a lie, that, you know, many things. But when they are kids, there is no lie. Nothing has, they do whatever they feel. It's good or it's bad, they don't know. It is really good. El sol se derrumba en Varanasi. Abajo la multitud comienza a bajar las escalinatas hacia el Ganges y se encienden las luces de las casas. Arriba, en los techos, el cielo se llena de barriletes. Cualquiera diría que se trata del cielo y del infierno, pero no, porque se trata de dos cielos. Hay un cielo acá, en los Ghats, con los indios durante los puyás, las ceremonias que le ofrecen las almas a la noche. Acá hay sahumerios y fuego y miradas perdidas, y más allá hay cadáveres que se purifican con el fuego, y campanas que tocan, que doblan, y ruido, mucho ruido, y música que nunca para. Eso acá. Y allá hay el agua. El agua y siluetas que se recortan en los botes. Hay público del cielo, almas que miran a otras almas allá. Pero acá están en silencio, como los que contemplan, como si estuvieran espiando el camino de la reencarnación, cielo y cielo, y la noche cubriéndolos, finalmente declarada.
decir que al día siguiente salimos de Varanasi, pero es mentira. Varanasi aún hoy no salió de nosotros. Aquí estamos con Varanasi a cuestas. Algo de Varanasi nos quedó en los ojos para siempre. El viaje siguió a Mumbai, a Bollywood y a Bangalore, fábricas de otros sueños.